Hello everyone, my name is Emmanuel Andre. In this video, I will do the interpreting project 1. For the part 1, let's begin. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan mengejar sumber dari virus mematikan yang baru, menjelajahi pegunungan tertinggi dan gua-gua paling terpencil di Tiongkok. Akhirnya, mereka menemukannya di sini di kelawar-kelawar Gua Sitou. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome. Virus yang dimaksud adalah coronavirus yang menyebabkan wabah SARS pada tahun 2003, penyakit sindrom pernapasan akut berat. Or SARS in 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. Coronavirus adalah kelompok virus yang permukaannya dipenuhi duri-duri kecil berbentuk seperti mahkota, corona, atau dalam bahasa Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. Ada ratusan jenis coronavirus yang sudah diketahui. 7 diantaranya bisa menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Coronavirus SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit yang dikenal sebagai COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. Dari 7 coronavirus yang menginfeksi manusia, 4 diantaranya hanya menyebabkan flu biasa, penyakit ringan yang sangat menular dan menyerang hidung serta tenggorokan. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. 2 lainnya menyerang paru-paru dan bisa menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. Coronavirus ke-7 penyebab COVID-19 punya gabungan karakteristik. Penularannya cepat seperti flu, tapi dampaknya bisa seberat infeksi paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Saat seseorang yang terinfeksi batuk, percikan droplet yang mengandung virus menyebar ke udara. Droplet ini bisa masuk ke hidung atau mulut orang lain dan menyebabkan infeksi baru. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Coronavirus paling mudah menular di ruang tertutup saat orang-orang berada dalam jarak dekat. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. Cuaca dingin menjaga lapisan virus yang rapuh agar tidak cepat mengering, membuat virus bertahan lebih lama di luar tubuh. Sebaliknya, sinar UV dari matahari bisa merusaknya. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Variasi musiman ini lebih berpengaruh pada virus yang sudah mapan. Tapi untuk virus baru yang belum ada kekebalannya di populasi, penyebaran bisa tetap cepat, meski kondisi lingkungan tidak ideal. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Di dalam tubuh, protein spike pada virus menempel ke sel inang dan menyatu dengannya, memungkinkan virus mengambil alih mesin genetik sel tersebut untuk menggandakan diri.
Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. Coronavirus menyimpan materi genetika dalam bentuk RNA. Semua virus dikategorikan sebagai virus RNA atau virus DNA. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Virus RNA biasanya lebih kecil dan punya gen lebih sedikit, sehingga bisa menginfeksi lebih banyak inang dan menggandakan diri dengan cepat. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi kesalahan saat menggandakan diri, berbeda dengan virus DNA. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Jadi, saat virus RNA bereplikasi, sering terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Banyak mutasi yang merugikan atau tidak berguna, tapi beberapa bisa membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu, misalnya inang baru. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Wabah sering terjadi ketika virus melompat dari hewan ke manusia. Ini yang terjadi dengan virus RNA, penyebab Ebola, Zika, SARS, dan juga COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Begitu sudah berada di tubuh manusia, virus akan tetap bermutasi, biasanya tidak cukup untuk menjadi virus baru, tapi cukup untuk membentuk varian-varian dari virus yang sama. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. Coronavirus punya beberapa perbedaan penting dari virus RNA lainnya. Mereka termasuk yang terbesar, artinya punya gen paling banyak yang juga berarti lebih banyak potensi mutasi berbahaya. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Untuk mengatasi risiko ini, coronavirus punya fitur unik enzim khusus yang memeriksa dan memperbaiki kesalahan saat replikasi. Ini membuat coronavirus lebih stabil dan punya laju mutasi yang lebih lambat dibanding virus RNA lain. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune Walau terdengar kuat, mutasi yang lambat ini justru memberi harapan karena sistem imun kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin bisa mengenali virus ini lebih lama setelah infeksi. systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. Setelah infeksi, sistem imun kita bisa mengenali dan menghancurkan virus lebih cepat jika masuk kembali, sehingga tidak menyebabkan sakit. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. Tapi mutasi bisa membuat virus jadi kurang dikenali oleh sistem imun, yang berarti lebih sulit dilawan. Mutasi juga bisa membuat obat atau vaksin jadi kurang efektif, karena vaksin dirancang sangat spesifik untuk virus tertentu. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Itulah mengapa kita butuh vaksin flu baru setiap tahun. Virus flu influenza bermutasi begitu cepat hingga strain baru terus muncul. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection.
Karena coronavirus bermutasi lebih lambat, ada pula sistem imun dan vaksin bisa memberikan perlindungan lebih lama. And therefore protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. Namun kita masih belum tahu berapa lama tubuh bisa tetap kebal terhadap coronavirus yang berbeda-beda. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused Sampai sekarang belum pernah ada pengobatan atau vaksin untuk coronavirus yang benar-benar disetujui. on treating the ones that cause colds. And though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. Kita juga tidak terlalu fokus mengobati virus penyebab flu biasa, dan saat ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, wabahnya sudah keburu berakhir sebelum uji klinis selesai. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. Karena kita terus masuk ke habitat hewan liar, sebagai ilmuwan percaya bahwa munculnya coronavirus baru yang menular ke manusia itu tak terhindarkan. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Tapi kalau kita menyelidiki semua hal yang masih belum kita ketahui, virus baru ini tidak harus menjadi bencana besar. Okay, that's all for part 1. How many of you can speak more than one language? Now keep your hands up if you can speak more than 2. And how about 3? All right, very impressive. But did you know that you actually could have easily learned 25 languages? It's true. This is a natural human phenomenon, that any normal child born anywhere in the world is capable of learning any language that he or she is exposed to. Berapa banyak dari kalian yang bisa berbicara lebih dari satu bahasa sekarang? Angkat tangan jika kalian bisa berbicara lebih dari 2 bahasa. Bagaimana dengan 3? Sangat mengesankan. Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya kalian bisa dengan mudah belajar 20 bahasa? Itu benar. Ini adalah fenomena alami manusia, bahwa setiap anak normal yang lahir di mana saja di dunia mampu mempelajari bahasa apapun yang ia dengar. And did you know that the languages that your child is exposed to before the age of 7, which is also known as the critical age period, are the only languages that he or she will be exposed to later in life? Leonard Bloomfield said, "The acquisition of a language is doubtless the greatest intellectual feat that any one of us is ever required to perform." Dan tahukah kalian bahwa bahasa yang dikenalkan kepada anak sebelum usia 7 tahun, yang juga dikenal sebagai periode usia kritis, adalah satu-satunya bahasa yang akan bisa ia pelajari dengan mudah seumur hidup? Leonard Bloomfield mengatakan bahwa penguasaan bahasa adalah tanpa diragukan lagi prestasi intelektual terbesar yang pernah diminta dari siapapun dari kita. So I asked myself and some others in the overseas student program here, why do we learn languages? Jadi saya bertanya pada diri saya sendiri dan beberapa orang lain dalam program mahasiswa internasional di sini, mengapa kita belajar bahasa? At first, we all learn language because we have to. Awalnya kita semua belajar bahasa karena kita harus. As humans, we're designed to learn language just like we're designed to walk. There's simply no preventing it. Sebagai manusia, kita memang didesain untuk belajar bahasa, seperti kita juga didesain untuk berjalan. Tidak bisa dihindari. But then there's some of us who actually do it for fun. We go through the struggle, we put in the effort, feeling wrong all the time. But we love it because the rewards are so great. Tapi kemudian ada juga dari kita yang benar-benar melakukannya karena menyukainya. Kita melalui
kesulitan, kita berusaha keras, merasa salah terus-menerus, tapi kita menyukainya karena hasilnya begitu luar biasa. It's awesome to speak another language, to carry it with you everywhere you go, to travel and communicate with people in their native language makes conversation so much more personal, and you actually get to enjoy more out of life because it gives you the opportunity to understand more music and movies and games from around the world. Sungguh luar biasa bisa berbicara dalam bahasa lain, membawanya kemanapun kita pergi. Bepergian dan berkomunikasi dengan orang-orang dalam bahasa asli, mereka membuat percakapan jadi lebih personal, dan kita bisa menikmati hidup lebih banyak karena itu memberi kita kesempatan untuk memahami lebih banyak musik, film, dan permainan dari seluruh dunia. So I want to ask you another question, and I want you all to think about this. If we started taking advantage of the amazing ability that children have to learn languages and Jadi saya ingin bertanya satu hal lagi, dan saya ingin kalian semua memikirkannya. Jika kita mulai memanfaatkan kemampuan luar biasa anak-anak untuk belajar bahasa, the plethora of free language learning tools we have on our devices today, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? serta sebagai berbagai alat pembelajaran bahasa gratis yang tersedia di perangkat kita hari ini, bisakah kita dengan mengurangi hambatan bahasa, juga mengurangi hambatan-hambatan lain dalam masyarakat? Which begs me to ask another question. What exactly are language barriers, and what do they do? Yang kemudian membawa saya pada pertanyaan lain, apa sebenarnya hambatan bahasa itu, dan apa yang mereka sebabkan? I know what some of you are thinking. You're at the dinner table, and you're between your mother, who's Russian, and your beautiful American girlfriend. Saya tahu apa yang beberapa dari kalian pikirkan. Kalian sedang duduk di meja makan di antara ibu kalian yang berbahasa Rusia dan pacar cantik kalian yang orang Amerika. And you're having a moment of realization that you've just hired yourself out as a translator. Dan kalian menyadari bahwa kalian baru saja menjadi penerjemah pribadi. So you have to spend the whole evening hearing everything 3 times. And even though you thought that you could speak English and Russian perfectly, jadi kalian harus menghabiskan malam itu mendengar segala sesuatu 3 kali, dan walaupun kalian pikir kalian sudah fasih berbahasa Inggris dan Rusia, you're starting to feel confused and frustrated, and you're desperate for a couple minutes of alone time just to think in whatever language you choose to think in. kalian mulai merasa bingung dan frustasi, dan kalian sangat ingin punya waktu sebentar untuk sendirian agar bisa berpikir dalam bahasa apapun yang kalian inginkan. But there's a lot more to language barriers that I want you to know. Tapi ada lebih banyak hal tentang hambatan bahasa yang ingin saya bagikan. Have you ever heard of linguistic relativity? Linguistic relativity Pernah dengar tentang linguistic relativity atau relativitas linguistik? is the field which asks questions on the relations between language, perception, and thought. Relativitas linguistik adalah bidang yang meneliti hubungan antara bahasa, persepsi, dan pikiran. The core theory is called the deterministic theory. It's scientifically proven, and it states that the language you speak shapes the way you think and influences your behavior. Teori intinya disebut teori deterministik. Ini terbukti secara ilmiah dan menyatakan bahwa bahasa yang kamu gunakan membentuk cara kamu berpikir dan memengaruhi perilakumu. The fathers of linguistic relativity, Benjamin Whorf and Edward Sapir, also state that if a word doesn't exist in your language, you won't know the concept. Tokoh utama dalam relativitas linguistik, Benjamin Whorf dan Edward Sapir, menyatakan bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam bahasamu, maka kamu tidak akan mengetahui konsep di balik kata itu. Now, I think that those guys can be a little extreme in their theories. I think, rather, that if a word doesn't exist in your language, you're a lot less likely to identify with that concept.
Namun saya pikir mereka agak ekstrim dalam teori mereka. Saya lebih percaya bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam bahasamu, kamu akan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mengenali atau memahami konsep itu. One of my friends here in Israel, a native German speaker, told me a story once of how the English language changed the way that she thought about love. Salah satu teman saya di Israel, penutur asli bahasa Jerman, pernah bercerita bahwa bahasa Inggris telah mengubah cara dia memandang cinta. She told me she still remembers the first time she heard the term falling in love, and that she was shocked at the use of the language because she had never thought of being in love as something that happened suddenly and dramatically. Dia masih ingat saat pertama kali mendengar istilah jatuh cinta, dan dia merasa terkejut karena belum pernah membayangkan cinta sebagai sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan dramatis. And she pictured someone actually falling. And she could feel that, and then she knew that someday she would experience falling in love and not just being in love. Dia membayangkan seseorang benar-benar jatuh dan dia bisa merasakan itu. Dan sejak saat itu dia tahu bahwa suatu hari nanti dia akan mengalami jatuh cinta, bukan sekedar berada dalam cinta. Also, in body language, we find interesting differences among languages. Dalam bahasa tubuh pun kita menemukan perbedaan menarik antar bahasa. In Hebrew, this means wait. However, this is a great insult in Italy, and I wanted you all to know that. Dalam bahasa Ibrani, gerakan tangan ini berarti menunggu. Tapi di Italia, ini adalah penghinaan besar, dan saya ingin kalian semua tahu itu. And the most obvious differences in languages that are influencing our thoughts and behaviors is in vocabulary. Dan perbedaan yang paling jelas dalam bahasa yang memengaruhi pikiran dan perilaku kita adalah dalam kosakata. One scientific experiment in linguistic relativity showed how gender association impacts people's perception. Salah satu eksperimen ilmiah dalam relativitas linguistik menunjukkan bagaimana asosiasi gender memengaruhi persepsi orang. This study used the word key, which is in German a masculine word, and in Spanish it's feminine. Studi ini menggunakan kata kunci yang dalam bahasa Jerman adalah kata maskulin dan dalam bahasa Spanyol adalah kata feminim. So subjects were asked to come up with words to describe a key. Lalu subjek diminta untuk menyebutkan kata-kata yang menggambarkan kunci. And the German speakers used words such as heavy, durable, strong, useful, and metal. But the Spanish speakers chose words such as golden, lovely, little, delicate, and shiny to describe the same word, key. Penutur bahasa Jerman memilih kata-kata seperti berat, kuat, tahan lama, berguna, logam. Sedangkan penutur bahasa Spanyol memilih kata seperti emas, indah, kecil, lembut, dan berkilau untuk menggambarkan kata yang sama, yaitu kunci. Another interesting difference we find among languages is in the perception of correctness. Perbedaan menarik lainnya yang kita temukan antar bahasa adalah dalam persepsi tentang kebenaran. I read in a study by John Myhill at University of Haifa that correctness in present-day English and most European languages is based on prestige. Saya membaca dalam studi oleh John Myhill dari Universitas Haifa bahwa standar kebenaran dalam bahasa Inggris modern dan sebagian besar bahasa Eropa didasarkan pada martabat. Okay, I think that's all for this video. Thank you for attention. Goodbye.